안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 선생님. 네, 잘했어요. Mari kita mulai membahas soal tryout 58. Kita bahas dari readingnya dulu. Perhatikan perintah nomor 1 sampai dengan nomor 2. 다음 그림을 보고 많은 단어를 고르십시오. Apa artinya? 다음 그림을 보고, lihatlah gambar berikut. Go, lalu 많은 단어를 고르십시오. 단어, kata, 많은 yang benar. Oke, 1번 nomor 1. 정답은 몇 번일까요? nomor berapa jawabannya? 1번. 네, 1번. 공원에서 자전거를 탑니다. 탑니다. naik 자전거. 공원에서. Oke, coba kita lihat opsi 2. 도로에서 자전거를 탑니다. naik sepeda di 도로 jalan. opsi 3. 공원에서 자동차를 탑니다. naik mobil di taman. 네, 맞습니다. naik mobil di taman. 4번. 도로에서 자동차를 탑니다. naik mobil di jalan. 오케이. 2번 문제 soal nomor 2. 정답은 3번입니다. 경기입니다. traktor. mesin traktor, mesin bajak. opsi 1 kombain입니다. mesin pemanen padi. opsi 2 굴착기입니다. eskavator. Eskavator atau apa istilahnya kalian bilang? Bego. Bego. opsi 4 그레이더입니다. grader, perata tanah ya, grader. Oke, 잘했어요. berikutnya untuk perintah nomor 3 sampai 4. 다음 질문에 답하십시오. jawablah pada pertanyaan berikut. pertanyaan nomor 3. 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? 무엇입니까? 비슷한 말. kata yang mirip atau kata yang hampir sama. Itu poinnya, tolong digarisbawahi ya. kata yang hampir sama 단어의 dari kata dalam berikut. Ada kata solta, mengiris, beda, mengiris, kakta, memotong, mengurangi. Jadi maka ini adalah jawabannya. 네, 자르다. 잘했어요. kok bisa tahu dari mana ya, 여러분? solda tadi mengiris, beda mengiris, kakta memotong atau mengurangi. Ini sama dengan 자르다. Nah, memotong. Kita lihat opsi 1, 근로하다, bekerja. opsi 3, 연결하다, menghubungkan. 연결하다, menghubungkan. opsi 4, ita, sama ya, ita ini menghubungkan, menyambungkan, melanjutkan. seperti itu. 정답은 2번. 4번 문제 soal nomor 4. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? apa 반대말? lawan kata 단어의 dari kata dalam berikut. Nah, ini kosakata baru bagi teman-teman. 괜찮아요. 갚다 itu artinya membayar atau melunasi, lebih ke melunasi. Lawan katanya yaitu sabon. kuta itu berhutang. melunasi, lawan katanya berhutang. Jadi sabon ya, kuda berhutang. Opsi 1 kida. Kida itu kan arti literalnya menyisipkan.
Ya nggak sih? Maka ini memakai untuk sarung tangan, kacamata, seperti itu. Cincin, banji. Jadi memakainya juga dengan cara disisipkan. Oke, saya. Opsi 2, kenta. Masih ingat kenta? 전화를 kenta, 담배를 kenta, memutus. Opsi 3, kotak, menancapkan. Pelogger을 kotak. Next, kita ke 5에서 8번. Perhatikan perintahnya. Nomor 5 sampai 8. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오. 가장 알맞은 것. Hal yang paling tepat, hal yang paling sesuai. 들어갈, yang akan masuk. 빈칸에, pada bagian kosong. Oke. Sebenarnya cara cepatnya adalah seperti nomor 5, perhatikan garis kosongnya di kalimat kedua kan. Sebenarnya kita bisa langsung dari situ. Perhatikan, 1월부터, dari bulan 1 6월까지 sampai bulan 6 6 동안 배웠습니다. Berarti kalau dari bulan 1 sampai bulan 6 itu adalah 6 bulan. Yang mana yang jumlah bulan? 개월. 잘했어요. 6개월 동안 배웠습니다. 배웠습니다 telah belajar. 동안 selama 6개월. 6 bulan. Poinnya hanya di situ ya. Di kalimat 1 dia mengatakan 저는 구청에서 한국말을 배웠습니다. Saya telah belajar bahasa Korea di Guchong. Apa itu Guchong? Iya, kantor gubernur. 잘했어요. Oke, tapi di sini bukan poinnya juga. Poinnya adalah hanya yang dari bulan 1 sampai bulan 6. Itu adalah 6 bulan. Satuan jumlah bulan adalah 개월. Kalau opsi 1, wol satuan ya bulan, tapi untuk urut-urutan bulan ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nyon satuan tahun. Sigan untuk ya waktu, jumlahnya, jumlah jamnya. Jadi misalnya han sigan berarti 1 jam, du sigan 2 jam, dan seterusnya. 6번, 여기는 교통 뭐뭐뭐뭐가 많이 나는 곳입니다. 여기는 di sini titiknya dulu, 곳입니다 adalah tempat, 곳 itu tempat, 는 yang, 많이 나다 banyak muncul, 뭐뭐뭐 교통 lalu lintas. Kalimat kedua, 조심해서 운전하십시오. 십시오 silahkan, 운전하다 menyetir, 조심해서 dengan berhati-hati. Berarti kalau disuruh menyetir dengan berhati-hati, banyak apa ya Robon? 사고 맞습니다. kecelakaan. 3번입니다. opsi 1 신호. Masih ingat 신호등? 신호등 kan lampu rambu-rambu ya, lampu traffic light. Berarti 신호 itu artinya apa? Petunjuk, rambu. Kalau jido, peta. Juca, parkir. Kalau tempat parkir, 주차장. 7번, 선물을 포장하려고 하는데, apa artinya? Dari 려고 하다 rumus apa? Bermaksud, saya bermaksud. 포장하다 membungkus, 선물 hadiah. 예쁜 포장지 있어요. Adakah 포장지? Pembungkus. Adakah pembungkus 예쁜 yang cantik? 네, 여기 있어요. Ya ini. Ya, ini sebenarnya ya ini sambil ngasih konteksnya. Ya ini. 그런데 tetapi 포장지가 크니까 karena
jangji tadi pembungkusnya keda besar. Gawiro momo seseo. Kata kuncinya adalah gawiro. Itu digaris bawahi. Gawi adalah gunting. Ro itu dengan menggunakan. Kalau alat yang dipakai itu gunting, maka kata kerjanya adalah memotong. Memotong itu jareda. Jareda kan? Dia digabung dengan rumus oso yang artinya lalu menjadi jalaso. Jadi gawiro jalaso, potonglah dengan gunting, sonya lalu, seseo. Pakailah buat apa? Membungkus. Maksudnya begitu. Jadi karena pembungkusnya ini besar, potonglah dulu dengan gunting lalu baru dipakai. Pakai buat bungkus. Oke saya. Nih. Berarti di sini mungkin bungkusnya berupa kertas. Opsi 1 bucoso, bucida, menempel lalu. Opsi 2 danggyoso, danggida. Danggida itu Danggida menarik. Danggida. Kemudian di situ ada nulloso, nuruda, menekan. 8번 nomor 8. 통신사 가입 상담 번호로 전화를 하거나 홈페이지에서 뭐뭐뭐뭐 후 서비스 신청을 합니다. Artikan dari belakang. 신청합니다. Mendaftar. Service layanan. 후 setelah 뭐뭐뭐 홈페이지에서 di homepage. Tahu ya, semuanya tahu kan homepage? Di homepage 거나 atau 전화하다 menelpon. Menelpon 번호로 dengan nomor ke nomor. Di sini lebih menelpon ke nomor. 상담 konsultasi, gaib bergabung member atau masuk member. Kemudian depannya ada 통신사. Apa kira-kira 통신사? Perusahaan komunikasi alias kalau kita istilahnya providernya gitu ya. Oke saya. Ke nomor konsultasi untuk bergabung ke providernya itu. Maka yang mana jawabannya? Nih, wewon gaib masuk member atau bergabung member. Gaib itu bergabung, wewon member. Jadi mendaftar pelayanan setelah kita bergabung member di homepage atau menelpon ke nomor konsultasi masuk member ke situ ya, ke perusahaan, di perusahaan komunikasinya itu. Kalau opsi 1 wewon taltwe, keluar dari member. Keluar dari keanggotaan. Taltwe. Opsi 3 회원 입증, verifikasi member. Opsi 4 회원 주의소. Juiso itu cancel, mengcancel sebagai member. Juiso, cancel. Oke. Next, kita ke 9에서 12번. 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut. 9번. 다음 증별 안내문입니다. 안내문, informasi. Biol itu masing-masing. Ceng, lantai. Jadi berikut adalah informasi masing-masing lantai. 많은 것을 고르십시오. Silahkan pilih hal yang benar, hal yang tepat. Oke, kita lihat dari opsi 1. Jadi 1번 누구나 시합할 수 있는 스포츠장이 있습니다. Kita artikan dari belakang. 있습니다. 스포츠장, tempat olahraga yang bisa untuk bertanding siapapun. Oke, kemudian di manakah yang menunjukkan lapangan olahraga? Lantai 5, Atung Sportjang.
lapangan olahraga atau tempat ya. Di sini nggak harus lapangan, maaf, karena di sini di lantai 5 ya. Jadi kayak gor olahraga. Untuk adung itu anak-anak. Jadi kalau siapapun tidak bisa. Opsi 2, 4층에서 머리를 자를 수 있습니다. Bisa potong rambut di lantai 4. Bisa enggak? Enggak. Ada tempat potong rambut enggak di sini? 없습니다. 네, tidak ada. opsi 3, 남녀들이 입는 옷을 다른 층에서 팝니다. 남녀 itu laki-laki dan perempuan. 남녀들이, jadi laki-laki dan perempuan. Jadi kita artikan dari belakang, 팝니다 dari kata palda, menjual. Menjual di lantai yang berbeda. 다른 층, lantai yang berbeda. Menjual di lantai yang berbeda baju yang dipakai laki-laki dan perempuan. 맞아요. Baju laki-laki di lantai 2. 남성 의류. 의류 artinya pakaian. 남성 의류 pakaian laki-laki. Bawahnya ada 여성 정장. Pakaian formal untuk perempuan. Jadi berbeda ya. 정답은 3번. opsi 4, kenapa salah? 집 안에서 쓰는 물건들이 2층에서 팝니다. Arti nomor 4-nya dari belakang, menjual di lantai 2. I-nya 2 ya. 물건들이 barang-barang, 쓰는 yang digunakan, 집 안에서 di dalam rumah. Nah, barang dalam rumah itu yang di lantai 3 ya Robon. 가정 용품. 용품 itu artinya barang kebutuhan, 가정 keluarga. Oke saya, barang kebutuhan keluarga, barang yang digunakan di dalam rumah harusnya lantai 3. Maka jawaban yang benar adalah 3번. Menjual pakaian laki-laki dan perempuan di lantai yang berbeda. Lantai 2 dan lantai 1. 알겠어요. 10번 nomor 10. Ini cukup gampang. 다음은 사람들의 여름 휴가 소망한 시간을 조사한 것입니다. Sebenarnya untuk kalimat pertama ini tidak diartikan pun nggak masalah ketika kita melihat grafik ya. Perhatikan arti kalimat pertama. 다음은 berikut, mundur ke belakang, adalah ya, imnida adalah 조사한 것, survei. 조사하다 melakukan survei, tapi ini dirubah ke kata benda, tambahkan nienkot. Berikut adalah survei, sigan, waktu, somanghan yang diinginkan atau yang diharapkan. Somanghada itu harapan atau berharap atau berkeinginan. Waktu yang diinginkan, E-nya pada, 여름 juga, liburan musim panas. Oleh saramdel, orang-orang. Nah, poin utamanya di setelah ini, kalimat kedua ini poin utamanya. 사람들이 가장 바라는 것은 언제입니까? 언제, kapan, 가장 바라는 것, yang paling diharapkan. Barada artinya berharap ya Robun. Kapan yang paling diharapkan oleh 사람들이, orang-orang. 정답은 3번. Antara bulan 7 dan bulan 8 paling banyak gitu. 알겠어요. Next 11번 nomor 11. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 알맞은 것을 고르십시오. Silakan pilih yang tepat. 정답은 4번. 만원짜리 집에가 4장 있습니다. Ada 4 lembar uang kertas. Jipe uang kertas kan? Nah, 만원짜리 dalam bahasa kita 10 ribuan. 10 ribuan. Jadi ada uang kertas 4 lembar 10 ribuan. Ada 10 ribuan 4 lembar uang kertas.
Kalau manon kan 10.000, manon cari 10 ribuan dalam bahasa kita gitu. Nah, kalau mau dicari di Never nanti seharga, uang seharga 10.000, jadi 10 ribuan. Oke saya. Nomor 1 itu salah di satuan ya. Nejan, jan satuan cangkir atau gelas. Opsi 2 gwon satuan jilid. Jadi biasanya untuk buku ya kan. Opsi 3 bol satuan pakaian. Satuan tolong dihafalkan. Ini akan sering keluar di soal IPS topik. 12번 nomor 12. 다음 그림을 맞게 설명한 것을 고르십시오. 고르십시오. Silakan pilih 설명한 것 yang menjelaskan. 맞게 dengan benar krim gambar caranya kalau ada gambar ada tulisan itulah poin yang Anda cari. Jadi tulisannya dihatikan. Mewol sairen. Mewol artinya setiap bulan. Sail tanggal 4. Anjon jomkomi Anjon jomkomi nal. Nal itu hari. E-nya itu nya itu ya harinya, jomkom pengecekan, anjon keselamatan. Ini sama dengan opsi nomor 1. 1번. 매달 4일에 안전 점검을 합니다. Melakukan pengecekan keselamatan pada tanggal 4. Medal itu sama dengan mewol. Sinonim ya 여러분. Medal sama dengan mewol. Kita cek opsi 2 kenapa salah ya, perhatikan. Kenapa opsi 2 salah? 한 달에 dalam 1 bulan. Nebon itu 4 kali. Nebon 안전 점검을 합니다. Melakukan pengecekannya 4 kali dalam 1 bulan. Salah ya? Harusnya cuma 1 kali karena hanya di tanggal 4. Opsi 3 kenapa salah? 사일마다 한 번씩 안전 점검을 합니다. Melakukan pengecekan keselamatan 한 번씩 itu per 1 kali. Siknya itu per ya. Per 1 kali sailmada setiap tanggal setiap 4 hari konteks di sini. Karena ada per 1 kali. Maka salah ya. Per 1 kali setiap tanggal 4. Memang dalam bahasa Korea antara tanggal dengan jumlah hari itu sama. Kita lihat konteksnya. Karena yang nomor 1 udah jelas benar. Pada tanggal 4 setiap bulan mengadakan pengecekan. Oh berarti yang nomor 3 ini maksudnya mengadakan pengecekannya per 1 kali setiap 4 hari. Jadi 4 hari sekali. Dalam bahasa kita gitu. 알겠어요. opsi 4. 네 번째 일요일에 안전 점검을 합니다. Mengadakan pengecekan pada hari Minggu keempat. 네 번째 keempat. 13번, 14번 kita mengisi binkan ya. 2번 역은 신설동역입니다. Ini adalah pengumuman di dalam kereta ya, 여러분. Jadi cukup diartikan 2번 역 itu stasiun kali ini. 신설동역입니다. adalah stasiun 신설동. 내리실 문 itu pintu turun. 문nya pintu. Pintu turunnya 왼쪽입니다. sebelah kiri. Gitu ya. 성수 잠실이나 왕십리 방문 왕십리 방면으로 가실 손님은 jadi diartikannya dari 손님 여러분. 성수 잠실이나 왕십리 방면으로 가실 손님은 손님 kan arti literalnya itu tamu, pengunjung. Karena di sini ada di kereta, kita artikan penumpang. Penumpang gasil yang akan pergi ke. Ini nama tempat ya, jadi nggak perlu diartikan. Penumpang yang akan pergi ke Bangmyeon, Wangsimni atau Jamsi ataupun Songsu
이번역에서 di stasiun ini atau di stasiun kali ini 이 호선으로 뭐뭐뭐 바랍니다. Ini rumus 여러분. 기 바랍니다. 기nya nempel di opsi, 바랍니다nya nempel di atas. 기 바랍니다 dimohon. Dimohon titik-titik ero ke 2호선 jalur 2. Dimohon apa kira-kira? Kalau ke jalur 2, transit. Nah, yang artinya transit adalah opsi 3. Karatashiki, karatada transit. Jadi tamu yang akan pergi ke ini di stasiun kali ini dimohon untuk transit ke jalur 2. Alkesemika. Opsi 1 bonesiki dari kata boneda mengirim. Opsi 2 dadesiki data menutup. Opsi 4 doraosiki doraoda kembali. Itu ditambahkan si hanya dirubah ke bentuk hormat. Karena kan dia ini siaran di dalam kereta yang berbicara ke tamu ya, ke pengunjung atau ke penumpang maksudnya. Maka menggunakan bahasa hormat. Next. Kita ke sipsabon. Kata kuncinya cukup gampang. Caranya gini, kalau teman-teman mengerjakan soal yang ada di garis kosongnya di kalimat kedua nih, coba saya langsung ke kalimat kedua. Coba dulu caranya gitu. Siapa tahu kalau kita cukup di situ ya udah, berarti nggak perlu dibaca kalimat pertama. Langsung ke kalimat kedua. 그러므로, oleh karena itu. 기계 소리가 큰 곳에서는 곳에서 di tempat ken yang besar, sorry suara, gige ya, oleh karena itu di tempat yang suara mesinnya keras. Udah deh, teman-teman langsung bisa jawab yang mana jawabannya. Kuimake, pelindung telinga yang bentuknya disumpelin itu ya, kuimake. 반드시 귀마개를 착용하고, harus 착용하다 tadi memakai, 귀마개 pelindung telinga, go dan 작업해야 합니다, harus bekerja. Jadi cara mengartikannya, oleh karena itu di tempat yang suara mesinnya keras, Anda harus bekerja dengan memakai pelindung telinga. Kenapa kita milih itu? Karena ada kata 소리가 크다, suaranya keras, poinnya di situ. Opsi 1 작업복, pakaian kerja. Opsi 2 안전화, sepatu pelindung. Opsi 3 보안면, pelindung wajah, topeng pelindung tuh 괜찮아요. Ini kata kuncinya banyak sih. Di awal kalimat juga ada tuh. 시끄러운 소리, suara yang berisik. Udah deh, langsung jawabannya itu. Selesai. Sekarang kita ke 15번, 18번. 다음 질문에 답하십시오. Silakan jawab pada pertanyaan berikut. Bagaimana ketika melihat soal panjang seperti ini? Jangan takut duluan, ini soal yang gampang. Jangan takut dengan bacaan panjang. Hilangkan rasa takut, hilangkan rasa malas, hilangkan aku nggak bisa. Oh ini gampang. Harus berpikir seperti itu. Beneran, nih. Si Bobon, kita lihat nomor 15 pertanyaannya. 이 사람은, orang ini, 지난주, pada minggu, toyoilnya apa toyoil? Sabtu. Jadi 지난주 토요일에 pada Sabtu minggu lalu 무엇을 했습니까? Dicari yang ada kata hari Sabtu. Caranya gitu, Sabtu lalu. Dapatnya di mana? Nomor 2 dari atas tengah. Sudah ketemu? Nanti itu digaris bawahi sampai titik ya. Perhatikan, 지난주 토요일에는 pada Sabtu minggu lalu 친구하고 같이 월드컵 경기장에 가서 축구 경기를 보았습니다. Pada Sabtu minggu lalu, mengartikannya dari gaso dulu.
Ga dulu ke depan. Pergi ke Gyeonggijang, itu tempat pertandingan. Gyeonggi itu pertandingan. Ke tempat pertandingan World Cup, kira-kira apa? World Cup. Gaci bersama Cingguhago dengan teman. Sonya tadi apa? Lalu Cuku Gyeonggi를 보았습니다. Telah melihat Gyeonggi pertandingan cuku sepak bola. Maka ini sama dengan jawaban nomor 1 itu telah bermain sepak bola bersama teman. Cuku 했습니다. Tadi dia bermain sepak bola atau menonton pertandingan? Menonton. Maka nomor 1 salah. Kalau nomor 1 itu artinya Cingguagaci cukur을 했습니다. Telah bermain sepak bola bersama teman. Iya kan? Maka 정답은 4번입니다. 친구와 같이 운동 경기를 구경했습니다. Telah 구경하다 artinya melihat, 여러분. Melihat-lihat gitu, melihat. Telah melihat pertandingan olahraga bersama dengan teman. Dulu kalau kita ngapalin 구경하다 itu melihat-lihat kan? Ya, ini sama boleh. Telah melihat pertandingan olahraga bersama dengan teman. Apa tadi yang dilihat? Sepak bola. World Cup-nya itu kan acaranya ya, World Cup-nya. Tapi ininya pertandingannya sepak bola di World Cup. 16번, nomor 16. Perhatikan pertanyaannya. 이 사람에게 가장 힘든 것은 무엇입니까? Apa 가장 힘든 것? Hal yang paling sulit. Hal yang paling sulit bagi orang ini. Jangan kepada orang ini ya, bagi orang ini. Ya udah, cari kata hal paling sulit di mana? Cuma begitu loh caranya. Kalimat kedua, baris pertama. 저에게 제일 힘든 것은, 제일 kan sama dengan 가장. Hal yang paling sulit bagi, 저희 itu kami. 저희에게 제일 힘든 것은, hal yang paling sulit bagi kami, 월급이 제때에 나오지 않은 것입니다. Gajinya 나오지 않은 것입니다. Tidak muncul. Itu JT itu tepat waktu. Maka ini sama dengan opsi 4번. 월급을 제 날짜에 못 받는 것. 못 itu apa 못? Tidak bisa. Tidak bisa mendapatkan gaji 제 날짜 itu pada waktu yang ditentukan atau waktu yang sesuai atau pada batas waktu, itu 제 날짜. 제 날짜, waktu yang sesuai. Loh, segampang itu kan? Ini hanya untuk media mencari jawaban, bukan harus dibaca semua. Ayo, 알겠어요. 17번. Ayo, perhatikan perintah nomor 17. 이 사람은 오늘 저녁에 무엇을 하겠습니까? 이 사람은 오늘 저녁에 pada petang hari ini. Ujung belakang ada tata bahasa 겠습니까? Akan 무엇을 하다, melakukan apa. Kita ambil dulu dari 오늘 저녁에, dapatnya di mana? 오늘 저녁에 1, 2, 3, 4. Kalimat keempat ya, 여러분. Oke, perhatikan. Jadi poinnya mulai dari situ. 오늘 저녁에, pada petang hari ini, 고향 친구들을 집으로 초대했기 때문입니다. Dikarenakan saya telah mengundang ya, 초대하다 mengundang, ingat? Telah mengundang ke rumah saya 고향 친구들을, teman-teman saya. Jadi pada malam hari ini, karena saya telah mengundang teman-teman kampung halaman ke rumah, 친구들과 오랜만에 재미있게 놀겠습니다. 놀다 bermain ya. 겠습니다 akan. Saya akan bermain 재미있게 dengan menyenangkan. 오랜만에 itu setelah sekian lama.
setelah sekian lama akhirnya gitu ya, saya akan bermain dengan menyenangkan. 친구들과 dengan teman-temanku. Berarti ini pada malam hari ini akan ngapain orang ini? Yang barusan saya bacain loh. 친구들과 놉니다. Ya, kalian tuh kalau nyari jawaban kemana? Udah disediain loh jawabannya. 놉니다 dari kata nolda, bermain ya. Cuma kan ini realnya hilang ketika bertemu rumus semnida biebnida. Contohnya Ipon ya, digaris bawahi mulai dari onul jonyok sama kalimat terakhir. Tolong digaris bawahi kalimat terakhir. 18번 18 다음 중 이 회사 유계실에 해도 되는 것은 무엇입니까? dari belakang 무엇입니까? 해도 되는 것 hal yang boleh dilakukan. Dan kodnya hal yang itu boleh ada dilakukan. 유계실에서 di ruang istirahat. 이 회사 perusahaan ini. 중 di antara. dalam berikut apa hal yang boleh dilakukan di ruang istirahat perusahaan ini di antara berikut. Opsi 1 맥주를 마십니다. minum bir. 맥주 itu bir. Itu tolong digaris bawahi baris kedua, baris ketiga lah ya. Yang kecil ikut. Baris ketiga dari atas. 술을 마셔도 안 됩니다. Itu digaris bawahi. Ketiga dari atas. 술 udah ketemu sul? 술을 마셔도 안 됩니다. Tidak boleh. Tidak boleh juga minum sul. Nih. Depannya ada lagi inika itu karena ya, inika karena, guyok area, gemju itu larangan minum. Gemju guyok larangan minum. Jadi minum bir boleh enggak? Enggak boleh. 틀렸어요. salah. Opsi 2 밤 10시에 잠을 잡니다. 잠을 자다 itu tidur. 밤 10시에 pada jam 10 malam. Nah, perhatikan di sini aturannya adalah nomor 2 dari bawah. 유계실 사용 시간은 jam penggunaan ruang istirahat 아침 8시부터 dari jam 8 pagi 저녁 9시까지입니다. sampai jam 9 malam. Jadi intinya kalau lebih dari jam 9 itu udah nggak boleh di situ, suruh tidur. Begitu. Maka kalau tidurnya itu jam 10 berarti dalam kontekstual ini nggak boleh. Jadi kalau jam 9 itu harus sudah masuk kamar intinya. Walaupun di sini maksudnya tidur tapi intinya begitu. Maka 틀렸어요 ya. Ini juga salah. Opsi 3 담배를 피웁니다. merokok. Merokok boleh nggak? Tidak boleh. Ada di kalimat paling atas ya. Kalimat pertama aja bisa. 유계실은 금연구역입니다. 금연구역 artinya area larangan merokok. 정답은 4번입니다. 낮에, 낮 itu siang hari ya. 낮에 에어컨을 켭니다. 켜다 menyalakan. Menyalakan AC pada siang hari. Itu bisa kita ambil di kalimat terakhir. 9시에 유계실을 나갈 때에는 ketika kita keluar dari ruang istirahat pada jam 9 반드시 에어컨과 전기불을 꺼주십시오. 꺼주십시오 pastikan Anda 꺼주십시오. tolong matikan. Dari kata 끄다. 전기불 itu adalah apa? 전기불 kira-kira lampu listrik. 전기 kan listrik, 전기불 lampu listrik, gua dan eokon AC. Berarti di siang hari boleh dong menyalakan AC. Jam 9 malam aja masih boleh tadi, kecuali pas keluar langsung suruh matikan. Ya. Kemungkinan ini berarti pas musim panas posisinya. Begitu ya.
19번, 20번, nomor 19 dan 20 dalam 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut. Oke, 19번, 19 dalam 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Silahkan pilih 어휘 kata almazun yang sesuai, 설명에 pada penjelasan dalam berikut. Kita artikan dulu. Opsi 1 장례 pemakaman, opsi 2 제사 peringatan leluhur. Tapi 제사 itu peringatan leluhur yang di setiap tahunnya ya. Sedangkan yang opsi 3 care juga peringatan leluhur tapi pas hari raya, pas Myeongjol. Pas sholat sama Chuseok itu kan ada peringatan leluhur kan, tapi dinamakannya care. Mungnyom itu berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati. Berdoanya nggak dikeluarkan suaranya. Ini langsung bisa ketemu ya sebenarnya di kalimat pertama. 어른이 돌아가시면, jika orang tua 돌아가시다 meninggal, 매년 di setiap tahunnya, 돌아가신 날에 pada hari meninggalnya, 가족들이 모여 para keluarga berkumpul lalu 기념합니다 memperingatinya. Gitu. Berarti jawabannya adalah maksud pemakaman Supri. Ibon Jesa. Jesa itu peringatan leluhur yang telah meninggal di setiap tahunnya. Itu ada John, Namul, Kwail, Gogi 등을 정성스럽게 만드는 음식들이 올립니다. Apa arti kalimat terakhir dari belakang? 올립니다 menaikkan di sini konteksnya menaruh. 음식들 makanan-makanan, 만드는 yang dibuat, 정성스럽게 dengan tulus. 등 seperti gogi daging, kwail buah, namul sayuran, jon semacam bakwan yaitu jon. Jadi ada 정성스럽게 dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Nih, jawaban Ibon ya. Isi pon. Dalam 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 알맞은 것을 고르십시오. Silakan dipilih yang sesuai. Ini gampang ya, semuanya pastinya benar. Ada 보스카드. Kemudian ada kata 서울 교통카드. 교통카드 kan kartu transportasi ya. Oh, 네. 정답은 3번. 버스를 탈 때 씁니다. dipakai. Real 때 ketika 버스 타다 naik bus. Opsi 1 문을 열 때 씁니다. dipakai ketika membuka pintu. Itu kan kunci. Ya sekarang udah pakai kartu juga. Tapi berarti tandanya bukan bose kartu ya. Opsi 2 돈을 찾을 때 씁니다. dipakai ketika mengambil uang. Kalau ini 신용 카드, kartu kredit atau 연금 카드, kartu ATM. Opsi 4 물건을 살 때 씁니다. dipakai ketika beli barang. Nah, ini bisa 신용 카드 tadi, kartu kredit. Nomor 21. 물건을 살 때 씁니다. 물건을 살 때 씁니다. Digunakan ketika membeli barang. Ini sama dengan opsi nomor 3번. Oke, 잘했어요. isi 22번, nomor 22. 22번 문제입니다. 비자를 받아요. 비자를 받아요. jatuh di opsi 1번. 비자를 받아요.
23번 nomor 23. 23번 문제입니다. 지갑을 잃어버렸어요. 지갑을 잃어버렸어요. Telah kehilangan dompet. Ini sama dengan opsi nomor 2번입니다. nomor 2. 오케이, 잘했어요. 24번 soal nomor 24. 커피 한 잔에 얼마입니까? Kopi 한 잔에 satu cangkir kopi 얼마입니까? Berapa harganya? 1번 200원입니다. 200원입니다. 200 200. Jadi 200 won 아니에요. 2번 300원입니다. 300원입니다. 300 won. 3번 400원입니다. 네, 400원입니다. 400 won. 4번 500원입니다. 네, 500원입니다. 500 won. 정답은 4번입니다. 25번 문제 soal nomor 25. 몇 월 며칠입니까? 며칠입니까? Bulan berapa? Tanggal berapa? Bulan dan tanggal menggunakan angka apa ya, 여러분? Sino. 잘 들으세요. 1번 10월 16일입니다. 10월 16일입니다. 10월 bulan 10, 16일 tanggal 16. 아니에요. bulannya bulan 11 ya. 2번 10월 25일입니다. 10월 25일입니다. 10월 bulan 10, 25 tanggal 25. 3번 11월 16일입니다. 11월 16일입니다. 11월 bulan 11, 16일 tanggal 16. 정답은 3번입니다. 4번 11월 25일입니다. 11월 25일입니다. bulan 11 tanggal 25. 잘했어요. 26번 nomor 26. 26번 문제입니다. 사람들은 여기에서 무엇을 합니까? 사람들은 orang-orang 여기에서 di sini 무엇을 합니까? melakukan apa? 1번 돈을 찾습니다. 돈을 찾습니다. mengambil uang. 잘했어요. 2번 음료수를 삽니다. 음료수를 삽니다. 삽니다. membeli 음료수 minuman. Ya, ini jawabannya ya. 음료수를 삽니다. membeli minuman. Jangan mengambil nanti nggak bayar. 3번 사진을 찍습니다. 사진을 찍습니다. memotret. 4번 전화 요금을 냅니다. 전화 요금을 냅니다. 냅니다 itu membayar. 요금 ongkos. 전화 telepon. 전화 요금을 냅니다. membayar ongkos telepon. 정답은 2번 ya. 음료수를 삽니다. membeli minuman. Next, 27번 nomor 27. 27번 문제입니다. 27번 문제입니다. soal nomor 27. Nah, diperhatikan ya.
저는 지금 시장에서 과일을 사고 있습니다. 저는 지금 saya sekarang 시장에서 di pasar 과일을 사고 있습니다. sedang membeli buah. Jadi saya sekarang sedang membeli buah di pasar. Udah kelihatan tuh jawabannya. 3번입니다. 사과하고 배를 사려고 해요. 사과하고 배를 사려고 해요. 사려고 해요. bermaksud membeli saguahago be, apel dan pir. Tapi kata kuncinya adalah di nomor 1 tadi, kalimat pertama ya. Saya sedang membeli buah di pasar. Lagian ada sijangnya juga. Oh, sijang itu pasar. Yang suasana sedang di pasar adalah nomor 3. Ada tulisannya lagi sijang. isi 8번. 28번 문제입니다. 오케이, nomor 28. 왕리홍 씨, 벽에 못을 박아야 하니까 망치 좀 가지고 와요. 네, 알겠습니다. Sebenarnya kata kuncinya hanya di nama bendanya ya. Mangci, palu, 정답은 4번입니다. Ya di sini kan, jadi ketika mendengarkan audio ya, oh yang muncul hanya nama barangnya nih. Kalau hanya satu yang muncul ya berarti udah. Tapi kalau 2, 3 kita lihat konteksnya gimana. Coba kita lihat tadi audionya tadi mengatakan Wang Niheng si, saudara Wang Niheng, bioke mosul bakaya hanika, karena saya harus menancapkan paku atau memaku bioke di dinding. Mang Cijum gajiku wa, datanglah ke sini dengan membawa palu. Mang Ci, nih alkismita. Ya baiklah. Oh tapi kan ada kata motsem, ada paku, ya kan? Tetapi kontekstual yang diminta adalah palunya. 정답은 4번입니다. Isi 9번 nomor 29. 29번 문제입니다. 버스가 왜 이렇게 안 오지요? 버스가 왜 이렇게 안 오지요? 버스가 bisnya 왜 mengapa an ojiyo tidak datang iroke seperti ini atau begini. Busnya kenapa nggak datang gini ya? Bahasa kita gitu. Jionya itu bisa kan, bisa iya. Di sini kita tekan iya. Busnya kok nggak datang gini ya? Kalau mujad, kok nggak datang gini sih? 아마 길이 막히는 모양이에요. 조금만 더 기다려 봅시다. Nah, nan moyangnya itu tata bahasa yang artinya sepertinya atau kemungkinan. Jadi itu satu paket dengan kata keterangan ama di paling depan. Ama itu mungkin. Ama. Jadi udah satu paket sama nan moyangnya ya. Mungkin sepertinya kalau mau double seperti itu. Kiri makida, jalannya macet. Kiri itu jalan, makida macet. Sepertinya jalanannya macet. Tadi nan moyangnya sepertinya kemungkinan. Kemungkinannya jalannya macet. Kemudian di belakangnya ada mengatakan 조금 ya, 조금만 더 기다려 봅시다. Mari ya, dari belakang ada 봅시다 mari. Mari kita mencoba menunggu, do itu lagi. 조금만 itu sedikit lagi. Nah, karena sedikit lagi untuk waktu, ya sebentar lagi. 알겠어요? 조금 kan sedikit ya, sedikit lagi. Mari coba kita tunggu sebentar lagi. Konteksnya begitu. Maka ini adalah gambar nomor berapa? Yang bisnya kok kayak nggak datang-datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ibon. Mereka lagi di halte tuh, bisnya nggak datang-datang. 30번. 30번 문제입니다. 실례합니다. 동대문 시장에 가려고 하는데 몇 번 버스를 타야 해요?
실례합니다. maaf permisi. 동대문 시장에 가려고 하는데 saya bermaksud pergi ke pasar 동대문. 몇 번 버스를 타야 해요? saya harus naik bus nomor berapa? 여기서 7번 버스를 타세요. 여기서 7번 버스를 타세요. Naiklah bus nomor 7 dari sini. 정답은 kira-kira yang mana lagi ada yang ada sedang bertanya-tanya bis ya, konteksnya bis nih. 2번입니다. Nomor 1 itu orang lagi bersih-bersih ya. Yang nomor 3 itu adalah di lampu merah. Yang nomor 4 kayaknya dia mengantar paket ya. Jadi 정답은 2번입니다. 31번 nomor 31. 31번 문제입니다. 이번 여름 휴가 때 뭐 할 거예요? Akan melakukan apa pada liburan musim panas kali ini? 정답은 2번. Yang ada bentuk akan lagi ya. 네. 가족하고 같이 해운대 해수욕장에서 여행을 갈 거예요. Dari belakang cara mengartikannya akan pergi berwisata di pantai Haeundae bersama dengan keluarga. Haeundae adalah pantai yang ada di Busan. Jadi memang kayak udah tradisi kalau liburan musim panas tuh ke Haeundae Busan. 32번 nomor 32. 32번 문제입니다. 뭘 도와드릴까요? 뭘 도와드릴까요? Apa yang bisa saya bantu? 한국 돈을 달러로 바꾸려고 하는데요. 한국 돈을 달러로 바꾸려고 하는데요. Saya bermaksud menukar uang Korea ke dolar. Iya kan? 지금 1달러에 얼마예요? 지금 1달러에 얼마예요? 지금 sekarang 1달러에 per 1 dolarnya 얼마예요? Berapa harganya? 정답은 1번입니다. 1달러에 per 1 dolarnya 1,000원입니다. 1,000원. 1,000원. Kan tadi pertanyaannya 지금 1달러에 sekarang per 1 dolarnya 얼마예요? Berapa harganya? 1달러에 1,000원입니다. Per dolarnya 1,000원. Opsi 2 jelas salah. 5개 per 5 buahnya 1,000원입니다. 1,000원. Ini kalau bertanya isagwa 얼마예요 misalnya, apel ini berapa harganya? Tadi kan yang ditanyakan harga dolar ya. Opsi 3-nya 지금 5시 반입니다. Apalagi ini ya. Sekarang jam 5:30 menit. Opsi 4 지금 1달러밖에 없어요. 밖에 itu artinya hanya ya 여러분. Tapi wajib diikuti bentuk negatif. Maka 밖에 없어요 artinya hanya ada. 지금은 1달러밖에 없어요. Sekarang hanya ada 1 dolar. Oh, bukan ya? Bagus saya? 네, 지금 1달러에 얼마예요? Sekarang per 1 dolarnya berapa? 1달러에 1,000원입니다. Per 1 dolarnya 1,000 won. 알겠습니까? 33번 nomor 33. 33번 문제입니다. 지금 계시는 곳의 위치를 말씀해 주세요. 지금 계시는 곳의 위치를 말씀해 주세요. 말씀해 주세요. Tolong beritahukan. Wici itu lokasi.
곳 tempat, 계시는 berada, 지금 sekarang. Arti literalnya 계시다 itu berada ya. Walaupun nanti kadang bisa diartikan tinggal, tetapi secara konteks secara literalnya 계시다 artinya ada ya. Tolong beritahukan lokasi tempat Anda berada sekarang. Walaupun dalam konteks ini mungkin tempat Anda tinggal sekarang tuh 괜찮아요. 알겠어요? Coba ya kita artikan satu-satu. Opsi 1 공부하고 있어요. Sedang belajar. 아니요. Opsi 2 김영수라고 해요. Saya bernama 김영수. Jadi 김영수라고 해요. 라고 해요 bernama. Saya bernama 김영수. Kalau ini kan 이름이 뭐예요? gitu ya. Opsi 3 시정역 근처예요. 근처 itu sekitar. Sekitar 시정역. 역 itu stasiun. Sekitar stasiun Sichong, balai kota. Ya ini jawabannya ya. Tolong beritahukan tempat tinggalmu atau tempat keberadaanmu sekarang. Opsi 4, 네 안녕히 가세요. Ya, selamat jalan. 아니에요. 34번, 34. 34번 문제입니다. 지금 살고 있는 곳이 어디예요? 지금 살고 있는 곳이 어디예요? 어디예요? Di mana? Salgo 있는 곳, tempat sedang tinggal. Ji금 sekarang. Jadi 곳 itu pengganti tempat ya. Kalau 곳 pengganti benda. Tempat sedang Anda tinggal sekarang itu di mana? 정답은 4번입니다. Jadi nomor 34 tadi pertanyaannya adalah 지금 살고 있는 곳이 어디예요? Tempat Anda sedang tinggal sekarang itu di mana? Kita satu-satu dulu deh. Opsi 1 오른쪽으로 가세요. Silahkan pergi ke arah kanan. Opsi 2 시장에서 사면 사요. 면 jika membelinya di pasar, sayo murah. Opsi 3 1층에서 기다렸어요. Telah menunggu di lantai 1. Opsi 4 서울에서 살고 있어요. Sedang tinggal di Seoul. 정답은 4번입니다. 35번 nomor 35. 35번 문제입니다. 모두 4만 원입니다. 계산은 무엇으로 하시겠습니까? 모두 4만 원입니다. 모두 semuanya 4만 원입니다. 40.000 won. Kesan itu artinya menghitung atau membayar. Dalam konteks ini kita artikan membayar. Kesan은 membayarnya. 무엇으로 하시겠습니까? Akan Anda bayar. 무엇으로 dengan apa? Pembayarannya akan dibayarkan dengan apa? Ini yang bertanya berarti kasir ya, kemungkinan ya kan? Bertanya kepada pembeli. Semuanya 40.000 won. Anda akan membayarnya dengan menggunakan apa? 1. 연금을 내겠습니다. 겠습니다 akan. 내다 membayar. 연금 itu tunai. Saya akan membayar tunai. Pakai cash. Ini ya jawabannya. Opsi 2. 운동화를 사겠습니다. Akan membayar Opsi 2 운동화를 사겠습니다. Akan membeli sepatu olahraga. Opsi 3 버스를 타고 갔습니다. Opsi 3 akan pergi dengan naik bus. Opsi 4 한국 음식을 먹겠습니다. Akan makan makanan Korea. 정답은 1번. 네, 잘했어요.
Oke ya, kita ke nomor 36. 36번. 36번 문제입니다. 요즘 서울 날씨는 어때요? 요즘 서울 날씨는 어때요? 요즘 akhir-akhir ini Seoul 날씨는 cuacanya Seoul 어때요? Bagaimana? Yang mana yang menunjukkan cuaca? 2번 흐리고 비가 자주 와요. Apa itu 흐리다? Mendung, dan 비가 자주 와요. Sering turun hujan. Kita lihat dulu opsi lainnya untuk belajar. Opsi 1, 오늘도 기분이 좋아요. Hari ini juga perasaanku bagus alias senang. Opsi 3, 서울은 교통이 복잡해요. Seoul, 교통, lalu lintasnya, 복잡해요, ruwet, ramai. Di sini lebih ke ramai. 요즘은 별로 안 바빠요. 요즘은 akhir-akhir ini 별로 안 바빠요. Tidak begitu sibuk. Oke. 37번. Pertanyaannya dulu ya kalau soal cerita. 여자에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah 맞지 않은 것. Hal yang tidak benar. 설명으로 dengan penjelasan edehan tentang 여자, perempuan. Kita perhatikan dulu opsi 1, 필리핀 사람입니다. Orang Filipina. opsi 2, 한국에 온 지 한 달 됐습니다. 한국에 온 지 datang di Korea 한 달 됐습니다. Sudah 1 bulan. Menjadi 1 bulan dalam konteks waktu bisa artikan sudah atau telah. Telah 1 bulan datang di Korea ini. Opsi 3, 어제부터 일을 시작했습니다. Telah memulai bekerja dari kemarin. 어제부터. opsi 4, 리아 씨는 자기소개하고 있습니다. Saudara Rian sedang memperkenalkan diri. 안녕하십니까? 저는 필리핀에서 온 리아라고 합니다. 안녕하십니까? Halo. 저는 필리핀에서 온 리아라고 합니다. Saya bernama Ria yang telah datang dari Filipina. Ini kayak yang saya ajari jagisoge kan? 한 달 전에 한국에 왔습니다. 한 달 전에 한국에 왔습니다. 한 달 전에 itu 1 bulan yang lalu. 한국에 왔습니다. Saya telah datang ke Korea. 오늘부터 여기에서 일하게 됐습니다. 오늘부터 mulai hari ini 여기에서 일하게 됐습니다. Saya menjadi bekerja di sini. Jadi alias saya akan bekerja di sini mulai hari ini. Saya jadinya mulai bekerja di sini hari ini. 열심히 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. Mohon bimbingannya. Maka 정답은 3번입니다. 어제부터 일을 시작했습니다. Telah memulai pekerjaan dari kemarin, kan dia baru hari ini akan mulai bekerja. 알겠어요? 정답은 3번입니다. Kalau nomor 1 benar ya, dia dari Filipina. Nomor 2 telah datang 1 tahun yang lalu, benar. Dari kalimat 한 달 전에 1 bulan yang lalu. 한국에 왔습니다. Telah datang ke Korea. Memperkenalkan diri juga benar. Tadi kan kita cari 맞지 않은 것. Hal yang tidak sesuai. 38번 nomor 38. 38번 문제입니다.
Pertanyaannya adalah 남자의 가족은 keluarganya si laki-laki 지금 sekarang 어디에 살고 있습니까? Sedang tinggal di mana? Apakah Hanguk, Taeguk, Jungguk atau Yeongguk? Hanguk itu Korea, Taeguk Thailand, Jungguk Yeongguk Inggris. 맹사성 씨는 한국에서 혼자 살고 있어요? 맹사성 씨는 한국에서 혼자 살고 있어요. Apakah saudara 맹사성 sedang tinggal 혼자 itu sendirian di Korea? 네. 아내와 아들은 중국에 살고 있어요. 네, iya. 아내와 아들은 istri dan anak laki-laki saya 중국에 살고 있어요. Sedang tinggal di Cina. Maka jawabannya adalah Jadi kalimat berikutnya itu hanya ini aja ya, nggak ada fungsinya. 가족이 많이 보고 싶겠군요. Gajoki mani bogo sipget군요. Get군요. Wah, sepertinya. Bogo sipta di sini artikan kangen ya. Wah, sepertinya kamu sangat kangen dengan keluargamu. 네. 그렇지만 다음 달에 아내와 아들이 한국에 올 거예요. Ya, tetapi bulan depan istri dan anak laki-laki saya akan datang ke Korea. 빨리 가족을 만나고 싶어요. Pali 가족을 만나고 싶어요. Ingin cepat-cepat bertemu keluarga. Oke, 정답은 중국입니다. 네. 39번 nomor 39. 39번 문제입니다. Pertanyaannya adalah 여자는 내일 어떤 음식을 만들겠습니까? Si perempuan besok akan membuat makanan yang seperti apa? Apakah bibimbap, kimchi jjigae, bulgogi atau 카레? Ini cukup mudah ya. 카넬 씨, 내일 우리 집에 점심 먹으러 오세요. Kanel, besok silakan datang untuk makan siang ke rumah kami. 무슨 날이에요? 무슨 날이에요? Hari apa? 제 생일이에요. Ultah saya. Jadi maksudnya si Kanel tadi, kamu ada hari apa sih besok itu? Ultah saya. 그런데 카넬 씨는 어떤 음식을 좋아하세요? Kronde, ngomong-ngomong, Kanel Sinen, saudara Kanel, 어떤 음식을 좋아하세요? Suka makanan yang seperti apa? 저는 인도 음식을 좋아해요. 저는 Indo 음식을 좋아해요. Saya suka makanan India ya, Robun. Indo itu India. Kalau Indonesia, Indonesia nanti Indonesia. Iya, lagian Kanel itu kan nama orang India. 저는 인도 음식을 좋아해요. Saya suka makanan India. 인도 음식 중에서 특히 카레를 좋아해요. Indo 음식 중에서 tuh di antara makanan India, teki itu khususnya saya menyukai kare. 그래요. K래요, begitukah? Kare ya, nanti jangan ditambahi karedok juga. Dari Indonesia terus karedok nanti ya. Kare. 됐네요. 잘 됐네요. 와, bagus. 제가 카레를 잘 만들거든요. 제가 카레를 잘 만들거든요.
karena saya pandai membuat kare gitu ya. Wah bagus lah karena saya juga pandai membuat kare. 내일 만들어 드릴게요. Neil mandiro dirilkeo. Besok saya akan membuatkan. Jadi kalau mandelda membuat, mandiro dirida membuatkan. Memberi buat, membuatkan. 정답은 kare입니다. Oke. 40번 nomor 40. 40번 문제입니다. 남자는 지하철 몇 호선을 타야 합니까? Si laki-laki harus naik jalur berapa kereta bawah tanahnya? Hoson tuh jalur. Si laki-laki harus naik kereta bawah tanah jalur berapa? 1호선, 2호선, 3호선 atau 4호선? 이 지하철이 인천까지 가요? 이 지하철이 인천까지 가요? Apakah kereta bawah tanah ini pergi sampai Incheon? 인천이 지하철이 인천까지 Putus. Apakah kereta bawah tanah ini pergi sampai Incheon? 가요? 아니요. 이건 4호선이니까 인천으로 안 가요. 인천에 가려면 지하철 1호선을 타야 해요. Anyo, tidak. Ikon ini Sahoson inika karena jalur 4 Incheon으로 안 가요. Tidak pergi ke Incheon. Incheon에 가려면 jika bermaksud pergi ke Incheon, 지하철 1호선을 타야 해요. Harus naik kereta bawah tanah jalur 1. 그럼 어디에서 1호선으로 갈아탈 수 있어요? Krom, kalau begitu, 어디에서 di mana 1호선으로 갈아탈 수 있어요? Bisa transit ke jalur 1. 서울역에서 갈아탈 수 있어요. Sebenarnya di sini udah nggak penting juga ya, karena pertanyaannya hanya jalur berapa? Jalur 1 ya. 서울역에서 갈아탈 수 있어요. Anda bisa transit ke 서울역에서 갈아탈 수 있어요. Ayo apa artinya? Anda bisa transit di stasiun Seoul. 다음 역이 서울역이니까 내려서 갈아타세요. Daam Yogi stasiun berikutnya Seoul-yok inika karena stasiun Seoul 내려서 갈아타세요. Silakan turun lalu transit. Tetapi ketika mendengarkan listening juga tidak harus semua didengar, cukup yang ditanyakan aja. Kalau sudah ketemu ya udah. Soalnya kadang malah udah ketemu itu bingung, dengerin lagi bingung tuh diganti jadinya salah. Poinnya kalau listening yang soal cerita itu baca dulu yang ditanyakan. Jadi pas mendengarkan sudah tahu aku mau mencari apa dari cerita yang kamu dengar. Itu nomor 1 ya, langkahnya begitu. Oke, silakan dihitung salah berapa. 여기까지 끝났습니다. 감사합니다.